So for the reinstatement of policies, so ang imo lang yung kailangan ani is of course no, reinstatement man siya. So meaning you have to pay all the payments nga nabitay no, and make sure that you have a screenshot of that kay kailangan na siya isa na siya sa attachment like this one. And of course ang ikaduha nga attachment is ang health statement form. So ang sample sa health statement form no yung ani ni siya, of course simple naman siya actually. So health statement form, and then name of the policy owner, street actually grabe lang siya ka grabe lang siya ka simple. And then of course no is ano na nyo dra i-check niyo ang straight reinstatement no, kay reinstatement man siya nga gibayaran man gid tanan ang gyud ang sangin ani ang nabitay. So no ka diri sa US tax declaration, and then of course no there is a health statement nga mga questions, and then of course then you have to email this to agencyconnect.ph@fwd.com. Lagi Agency Connect kay dati manggod ano na siya sa Customer Connect, but right now sa agencyconnect.ph@fwd.com, and of course CC ang atong mga leaders. Then of course the title is the PN, then ang number, then yung statement, and then ang of course simple nga body lang, good day team, so please attach file na. And make sure that ang imong account number no ang bayran nimo is naka 06 na siya. Okay, 06 then chuchu ang policy number kay since reinstatement money. So ala lang ka simple lang reinstatement. Thank you.